ganit medyo mag-duel sa ating purok leader. Nag-meeting ko about sa schedules. Again, tanan yung captain ball, volleyball and basketball kung nakapakudihan sa ating purok leader para sa proper schedule next game. Lame kayo! Sana all. Lame daw si SK. Labo nagmangatang shoes. Ito. Nice circling. Wow! Frala. Nice serve, killing. Frala. Still serving, killing. Claveria, nag-relapse. Nice one. Wow! Pero ang lakas. Ganong hihilom na lang sa Ate Charmaine, diha. Ate Charmaine. Ganong hihilom man mo di. Nigara na ng speaker, ha? Take two. Serving number ano? Wow! Ay, abaw. Nera, ginipagpas sa chicks ang mudula. Kasi ka puso. Pero katong mga laki gani na exempt kay SK, kay chicks hanta. Wala yung nana, no? Pero kanina ka na pulong mga elementary student din sila ba? Yes. Oo. Lame kayo! Aw, lami. Okay kayo! Kinsay lame? Si SK, jersey number 3. Ay, bali, the wrong set. The wrong. Score for Anapolon. Score! 11 by 8 in favor of Anapolon. SK, puto ko kita. Lame kayo! Okay kayo! Okay daw, okay pa, sir. Boto ko cinta! Taon! Wow! Ito! Boto ko cinta! Lame kayo! Okay kayo! Talented kayo yung iskisa na kulon, oy. Sexy pa yun lahat. Serving jersey number 12. Mura na siya unicorn. Hi, sir. It's an score for Anapolon. 13 by 9 in favor of Sige, maulaw ko. Wala ba nagmatch ang reaction sa mga atong operator eh? Kaysa yung reaction, kaysa yung sounds din eh. Gani. Napapasabay. Gani. Dapat baby shark. Lame kayo! Okay kayo! Galing ng Anapolon. Gagmay pero... Yaya. Yay. Ayan na balik ilang. Wow! Kasalanan niya ni SK. Salado ni SK. Karoon na out. Puto ko chita. Wow! Lame kayo! Okay kayo! Wow! Kili. Jersey number 12. Oh. Another score. Okay kayo! Score 15 by 9 in favor of Anapolon. Wow! Inside. Score, Anapolon. 16 by 9. Nice one. Wow! I read 90
Lame kayo! Time out eh! Time out ang Team Gutalin. Dapat ikaw mag-referee kay Ina. Gani, what if dalon ko nila sa ay naka-sure na idaog din ako ang characters. Nag-emote na si Sir Kier. Awan niyo si Sir Kier, nag-emote. Ay, nag-relapse. Ako na ulit. Ako partner ka marag git-gitan dito yun yung uli ba? Kaya, sasakyan na natin ang parking na white. Serving jersey number 12. Tama na, tama na. Wow! Pating-ating. Inside. Pating-ating mo na si SK. Ginamay. Partner, nakitunga pa na siya. Score. Tama ng kakak. Ay! 19 by 9 in favor of Anapolo. Hilo, SK. Pakak. Wow! 29. Ay, 10. Sorry. 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 Wow! Tuhod. Sayang ang puti. Serving jersey number 12, Mandy. Receive by jersey number 00. Wow! Receive by jersey number 3, Kili. It's a score for Gotali. Score. 19 by 12. Nice serve, Mandy. Receive by jersey number ano? Receive by nice one. Mandy. Go, Be. Kaya mo yan, Be. Push mo yan. Wow! Ni palakpak yung si Oh, di pala yung si Porta. Ano nakapula? Di ba, sir? Oo, para matukin para mas mag-green. Ay, para sa naka-green. Ay, para kay Geraldine. Ha? Halak ka. Serving jersey number 12. Nice serve. Received by 0. Wow! Okay, it's a score Sir, tawag si Porta, for sir. Gutalit. Kilig si Porta. Kaya napasok yung gumandi. Halak ka. Nice one, Mandy. It's a score. Wow! Score. 25-15. Number 00. Nice serve. Jersey number 27. Oops! So look back. Nice one. Wow! Number 27. Okay. Okay. Ibagin ng coach. Oh. Okay kayo. Score for Gutalit. Lame kayo. Sige, coach ka. Para sa pick-up down yung... Serving jersey number 12. Kamal. Wow! 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 Inside. Okay kayo. Isang nagtalikod si Porta pa niya. Wow! Kita niya pa niya kilig. Okay, sige na score at 20 by 17 in favor of Anapolon. Wow!
Wow! Grabe ka challenge. Wow! Wow! Aray mo! Lamay kayo! Lamay ko! Kayo, baka! It's an outside. Okay kayo! Si Porta, si Rocky League, si Fortune. Kayo! Ibang yung tanagutan Yes, lakas na lakas kay Mr. Porta. Eh, sampo doon ka, sir. Di ba na siya? kayo! Okay kayo! Score! Last of four for Anapolon. Wow! Pwede maulaw kol? Pwede maulaw kol? Ano pulon? Last three. Wow! Push mo yan. Outside score! Pwede maulaw kol? Pwede maulaw kol? Touch, touch, touch. Touch. Score for Anapolon. Last to Anapolon. Wow! Pwede Score. maulaw kol? Last Pwede maulaw kol? Okay, change score. Pwede maulaw kol? Pwede maulaw kol?